Halo Sobat KP semuanya, jumpa lagi di channel Belajar Mudah dan Menyenangkan ini. Dan bagi rekan yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan materi belajar menarik lainnya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke video pembelajaran untuk hari ini. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal literasi bahasa Inggris, seleksi nasional berdasarkan tes, yang merupakan salah satu jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2023 yang akan datang. Namun sebelum kita lanjut pada soal-soal yang sudah saya persiapkan untuk latihan dan nanti akan kita bahas ya, saya akan mengingatkan kembali kepada rekan-rekan ya, tujuan dari tes literasi bahasa Inggris itu adalah untuk mengukur kemampuan kita di dalam memahami suatu teks bacaan. Teks bacaan bisa berupa paragraf, bisa juga berupa media lain seperti posters, banners, atau public notices, dan lain sebagainya. Oke, dan semuanya nanti kita akan bahas pada video kali ini dan juga video-video yang lainnya. Namun pada video kali ini kita akan fokus kepada latihan menjawab soal-soal dari sebuah paragraf. Oke, mari kita langsung masuk ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Oke adik-adik, ini ada reading text ya, kemudian ada soal di sini. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan sedikit tip kepada adik-adik semuanya. Ketika adik-adik mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan literasi bahasa Inggris, itu baca soalnya dulu, baru kemudian baca teksnya, ya, and find the answers in the reading text. Okay, let's have a look at the question here. Question number 1, what is the topic of this passage? Is it about the bee? Is it about one type of hummingbird? Is it about how fast hummingbirds fly? Or how helicopters fly? Mari kita baca kalimat pertama dari paragraf ini. The tiniest bird in the world is the male bee hummingbird. Jadi kita tahu bahwasanya paragraf ini talking about the tiniest bird in the world. Ya, what is that? The male bee hummingbird. And male bee hummingbird is one type of hummingbird. Kenapa? Karena there is another type of bee hummingbird. What is that? The female bee hummingbird. So the best answer to the question here is B. Bravo ya, one type of hummingbird. Oke, the B salah karena ini adalah the tiniest bird ya. Oke, how fast hummingbirds fly juga tidak tepat. Oke, ya. Juga how helicopters fly tidak nyambung. Maka jawaban yang tepat di sini adalah bravo. Jelas ya adik-adik semuanya? Mari kita langsung masuk ke soal nomor 2, masih dari reading ini ya. Oke. Ya, it can be inferred from the passage that the female bee hummingbird is bla bla bla. Oke, kita tahu it can be inferred, bisa disimpulkan dari paragraf tersebut bahwasanya female bee hummingbird titik-titik apa menurut Anda? Ya, di sini the tiniest bird in the world is the male bee hummingbird. Itu artinya the female bee hummingbird is larger than the male bee hummingbird. Jadi, yang mana? Yang tepat? Iya, jawaban yang tepat adalah C. Female bee hummingbird is larger than the male. Oke ya. Ya, berikutnya soal nomor 3, still from the reading text ya. If you see a male bee hummingbird, you will probably think that it is blah blah blah. What do you think? Oke, mari kita baca. Because it is so small that it is often mistaken for a bee or some other type of insect of that size. Karena begitu kecilnya sehingga banyak orang salah menganggap ya burung tersebut adalah seekor bee atau some other type of insect of that size, atau serangga lain yang ukurannya sebesar itu. Nah, padahal it is not a bee, but it is a bird ya. Jadi di sini kita bisa melihat you will probably think that it is an insect. Karena apa? Karena Anda salah mengira tadi, karena begitu kecilnya tadi ya. Oke, ya. Berikutnya soal nomor 4, masih from this passage. According to the passage, which of the statements below is incorrect? Ada satu yang tidak tepat di sini ya. Berarti which of the statements below is incorrect artinya 3 di antaranya benar dan 1 di antaranya salah. Kita lihat. A male bee hummingbird can remain in one place in the air.
can remain in one place in the air itu artinya terbang, tapi not fly forward, not fly backward, but flying but remain in one place. Nah, itu artinya hover. Ya, ini berarti ada hover ya. Jadi hover itu artinya adalah remain in one place in the air. Dia mengepakkan sayap tapi dia tidak bergerak ke depan ataupun ke belakang. Kemudian B, a male bee hummingbird is a bee. Is this correct? No, ya, karena a male bee hummingbird is a bird. So the answer to the question here is bravo. Oke, jelas ya rekan-rekan? Ya, mari kita lihat berikutnya ke reading text yang kedua. Ya, reading text 2, kemudian di sini question number 5. Again, ya, read the question first and then you go to the passage. Kita lihat. It is implied in the passage that if a tree has 100 wide bands and 100 narrow bands, then it is bla bla bla. Oke, kita lihat. Kalimat pertama pada paragraf ini adalah the number of rings in a tree, ya, jumlah cincin, maksudnya gambar cincin ya. Jumlah cincin in a tree can be used to determine how old a tree really is. Jadi kita bisa menentukan usia dari sebuah pohon dengan menghitung ringnya atau lingkaran yang ada pada pohon tersebut. Kita lihat. Each year, a tree produces a ring that is composed of one light-colored wide band and one dark-colored narrow band. Jadi kita tahu bahwa setiap tahun ya sebuah pohon itu menghasilkan atau menghasilkan gambar atau bentuk ring ya, cincin ya, yang terdiri dari one light-colored white ya dan one dark-colored narrow band. Jadi bandnya itu, lingkarannya itu ada yang light colored, artinya warnanya itu terang, dan dark colored, artinya warnanya gelap ya. Itu setiap tahun. Kalau sebuah pohon has 100 wide bands and 100 narrow bands, it means the age ya of the tree, usia dari pohon tersebut adalah 100 tahun, karena dia each year a tree produces a ring ya. Oke, berarti kalau 100 white bands ya, it means it is 100 years old. 100 years old equals with a century old, artinya 100 tahun itu sama juga dengan 1 abad. Jadi the best answer to the questions here is alpha, a century old. Okay, next question, number 6. It can be inferred from the passage that cells do not grow. Jadi cells dari suatu pohon itu tidak berkembang kapan? Kita lihat ya, kita cari kata cells, kata kuncinya cells di sini. Cells, oke, ya. Kita baca kalimat yang mengandung kata cells. Kita lihat ya. The narrow band is produced in fall and early winter, when cell growth is much slower and then cells do not get very large. Kemudian, no cells are produced during the harsh winter and summer months. Tidak ada cells yang dihasilkan ya atau diproduksi selama musim winter dan summer yang panas atau dingin, yang ekstrim gitu ya. Jadi yang harsh winter atau harsh summer artinya sangat panas dan sangat dingin. Artinya apa? Cells do not grow during extreme heat and or extreme cold. Jadi the best answer here is bravo. Ya. Jelaskan rekan-rekan? Ya, extreme heat itu artinya harsh summer. Kemudian extreme cold itu happens in the harsh winter. Oke. Ya, berikutnya soal nomor 7, kita sudah menggunakan reading text yang ketiga. Kita lihat. Kita baca dulu pertanyaannya ya. The Sears Tower is probably, kita talking about the Sears Tower. Kita lihat reading pertama. Until 1996,
The Sears Tower was the tallest building in the world. Jadi Sears Tower itu atau menara Sears itu menjadi menara tertinggi di dunia sampai tahun 1996. Itu artinya apa? Artinya Sears Tower now is no longer the highest building, ya, no longer the tallest building in the world. Kenapa? Karena sekarang sudah ada apa? Burj Khalifa, ada apa namanya? Menara Petronas di Malaysia. Jadi the best answer to the question here is bravo. Okay, let's go to next question. Question number 8. Question number 8 here. Yeah, it can be inferred from the passage that Chicago is blah 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 blah. Kita lihat ya. Kita baca. The Sears Tower is located in Chicago, whose nickname is the Windy City. Oke, jadi Chicago itu nickname-nya adalah the Windy City. Windy City itu artinya apa? Artinya a city which has a lot of wind, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah Delta. Oke. It is located in Chicago, yeah, of which nickname is the Windy City. Itu Windy City artinya a city which has a lot of wind. Jadi jawaban yang tepat adalah Delta. Oke, mari kita langsung masuk ke soal berikutnya. Nomor 9. Nomor 9 sudah menggunakan reading text yang keempat. Langsung kita baca soalnya. Which of the following is implied about the Smith family name? Oke, jadi dari reading ini kira-kira yang tersirat tentang family name Smith family name itu apa? Kita lihat ya. Kita baca. The most common last name in the English-speaking world is Smith, which was taken from the job of working with metals. A silversmith, for example, is someone who works with the metal silver. Historical records indicate that the use of this last name is at least 700 years old. At least 700 years old. Itu artinya apa? Salah, it is definitely not more than. At least itu paling sedikit. Berarti harusnya more than 700 years old. Jawab ini salah. Oke, jawaban opsi E salah. Kemudian B, it existed 600 years ago, kurang tepat. Kemudian it did not exist 500 years ago, juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. It definitely was not in use 1,000 years ago. Oke, karena ini ada 700 years old, it means not more than 1,000 years ago. Okay, let's go to the next question. Question number 10, which is the last questions for this video. Question number 10, it can be inferred from the passage that family names, okay, apa? A, were always taken from the area where a family lived, were short names, had little or no meaning, or could be taken from jobs. Kita lihat tadi ya, Smith tadi was taken from job. Yeah, okay. The most common last name in the English is Smith, which was taken from the job of working with metals. Okay, berarti it was taken from the job. Could be taken from jobs. So the answer is D. Itu tadi 10 soal yang bisa saya sajikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat ya. Bagi kalian yang mau lolos SNPT 2023, kunjungi www.ayolulus.com ya. Dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.